शुरू हो गया। अखाड़े को बीचों बीच, बीचा बीच रही है, बीचों बीच। बहुत सुंदर, एकदम आराम आराम बहुत आराम से। बीचों बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दोनों अनुभवी। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর খেলা হবে দিবস পালনের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই থেকেই 16 অগস্ট খেলা হবে দিবস পালন হয়ে আসছে। কলকাতার পৌরসভার অন্যতম ওয়ার্ড 42 নম্বর ওয়ার্ডে পৌরপিতা মহেশ শর্মার উদ্যোগে পালিত হল খেলা হবে দিবস। এদিন স্থানীয় তুলাপট্টি আখড়ায় কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে শতাধিক বিভিন্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। মোট 24টি কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়। পৌরপিতা মহেশ শর্মা নিজে উপস্থিত থেকে কুস্তিবীরদের উৎসাহ প্রদান করেন। পাশাপাশি জয়ী কুস্তিবীরদের আর্থিক পুরস্কার ও মিষ্টি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বলার কি আছে, আজকে আমাদের চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি উদ্যোগে সারা বছরে একবারে হয় 16 আগস্টে। তো আজকে মহেশ শর্মা 100 বছর মতন আজকেও আমরা এই আখাড়াতে, সব থেকে পুরনো আখাড়া বাংলাতে, আমি মনে করি তো এই আখাড়াতে আমরা কুস্তি প্রতিযোগিতা করছি। সব বর্গের লোক, সব বছরের লোক, সব ছোট থেকে বড় ছেলেরা, সিনিয়র ছেলেরা, তারপরে মেয়েরা এসেছে, সারা বাংলা থেকে এসে এখানে পার্টিসিপেট করছে আর যে খেলা হবে দিবসকে সফল করছে। और चंदननगर से लेडीज भी आई हुई है, कुश्ती का बढ़ावा नहीं है। महेश शर्मा जी खेला होने पर यहाँ क्या मिर्जापुर जिले के रहने वाले हम हनुमान मिश्रा और हमारे पिताजी अमरनाथ पहलवान, जब दारा सिंह आए तो बोले कि अमरनाथ जैसा हम पहलवान आता हिंदुस्तान में नहीं देखा, उनका इतना बढ़िया कुश्ती होता था अमरनाथ पहलवान का। जो রাষ্ট্রীয় খেল, এখানে লোক যা খুশি করে ওয়ার্ড মধ্যে कोई বড় মাঠ নেই, এটা খারাপ মধ্যে যারা আর মিনিমাম पंचायत के ऊपर लोग हो गए वार्ड दिखे ऐसे बंगाल चंदननगर श्रीरामपुर सब अखाड़े दिखे लोग ऐसे করছে আমাদের। আর আছে লঙ্গোটা আছে, কবজা আছে, বাদামি পুরি আছে, মিঠাই আছে, কালমা আছে, রাজু महाराज আছে, এটা पहलवान ছিল আগে। हम ये बोलेंगे वार्ड 42 में महेश शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे पार्षद जब से पार्षद बने हैं, इन्होंने खेल पर विशेष ध्यान दिया। ये अखाड़ा को इन्होंने जिस ढंग से मट्टी देख रहे हैं आप, हरियाली, लाल मिट्टी सब दिख रही है, इनके कारण से ही है। और आज जितने लोग जुड़े हैं भाई वार्ड 42 के पार्षद महेश शर्मा जी के कारण आज कुश्ती जो कि आप देख रहे हैं कि ओलंपिक में सब कुश्ती, यहाँ बंगाल में देखिए कुश्ती कहाँ दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ कुश्ती महेश भाई ने कुश्ती को जिंदा रखा। और प्रत्येक वर्ष जब से हमारे भाई साहब काउंसिलर बने हैं और उसके पहले भी उनका ये प्रयास रहा कि यहाँ पर लोग आए और कुश्ती लड़े, अच्छा इनाम और साथ में इनाम के साथ में तालियों के साथ जो उनका स्वागत और उनका जो अभिनंदन किया जाता है, ये हमारे भाई महेश शर्मा वार्ड 42 के पास महेश शर्मा से सीखी।